আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার? জুম্মার দিন আজকে নামাজ পড়ে আসলাম। দেখেন পাকিস্তানি ভাইরা সব সবুজ लेगा। मैं तो एक मिठाई लेगा, एक मिठाई लेगा मैं। ये मिठाई कितने रियाल है? ये 6 रियाल है, 250 ग्राम। तो मिठाई इधर सब मिलता है। पाकिस्तान बंधुरा रोटी लेगा, मैं और रोटी लेगा, उसके साथ रोटी खाएगा आज दोपहर में। तो क्या हाल है सबको? सऊदीर जे ভিউ ज़्यादा ভিউ সৌদি। এটা একটা কমিউনিটি সেন্টার, এটা সুন্দর আছে ভিতরে। এটা একটা কমিউনিটি সেন্টার। কি অবস্থা সবার? আছেন নি ভালো? আল্লাহ হাফেজ।